Oh ya cek mana lagu deh. Antara sepena ate. Lakena orang sepekere. Eko. Bekto teromalopa sajen are sajen yang sara. Cak aku pak kaki saya kocak deh, buk. Itu pak kering ngapa di nak dibaca saya? Aku otak. Kata kamu nyembek tekepek dia. Tidak menterem dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Al-ayah sadaqallahul azim. Ulama'una al-'izza wa masyaikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru. Secara istimewa jajaran para habaib, habibana wa sayyidana Hadratul Habib Abdullah Al-Khairit, habibana wa sayyidana Hadratul Habib Alwi Al-Baiti, wa habibana wa sayyidana Hadratul Habib Zainal Abidin, dan seteja jajaran para habaib selain sehadir, terjukan jajaran para alim, para ulama, para guru, ajunan semulja Kiai Haji Humaidi Hasbullah Rais Surya MWCNU Ampunten, terjukan ajunan Ketua PC GP Ansor Kabupaten Sumeneb, Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Ampunten, Kepala Desa Bukabuh dan seluruh aparat desa, dan juga Muspika Kecamatan Ampunten, dan juga sahabat-sahabat pimpinan ranting GP Ansor Desa Bukabuh, seluruh Banom NU Desa Bukabuh, Muslimat, Fatayat, Ibnu dan IPPNU, dan seteja hadirin hadirat muslimin muslimat sehadir di kesempatan malam mangken tanpa terkecuali, secara khusus seteja para guru, para kiai. Tak langkong dan gula tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena sebagian beten kaula tak oning da asmaipon. Namun meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat beten kaula da ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Ngereng sepertama kaula ben ajunan amuci ben asyukur da Allah, kala ben taufik hidayah ma'una inayah dari Allah. Yang malam semangken kaula ben ajunan sareng Allah takdir alengki apolong eka di tempat dalam keadaan sehat wal afiah, alengki asareng para habaib, para alim, para ulama dalam rangka haul seteja almarhumin almarhumat bengasepo kaula ajunan yang diprakarsai GP Ansor Bukabuh. Semoga alengki ben apolong kaula ajunan kesempatan melembangkan kak dinto sareng Allah betetia wasilah kaula ben ajunan pakun asareng para habaib, para kiai sampai dak ke akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat ben salam
ngereng ngaturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto pernah anyataaki sataftariku ummati ila sab'in sataftariku ummati ila thalathin wa sab'ina firqah. Umatku akan terpecah belah menjadi 30, menjadi 73. Dan semua itu akan masuk neraka kecuali satu golongan atau yang disebut dengan firqatun najiyah. Lalu sahabat bertanya, golongan mana yang akan selamat itu ya Rasulullah? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana alaihil yaum wa ashabi. Golongan yang mengikuti sunnahku dan mengikuti sahabatku. Atau dibahasakan yang masyhur ahlus sunnah wal jamaah. Insyaallah kaula ben ajunan termasuk golongan sebekal epa salamet ben efek tabi ajunan Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas baju kebesarannya yang diberikan GP Ansor. Kebesaran nungku cek raja dan nika. Kapan yang kuigi buru tangan nggak hilang. Karena tangannya hilang terpaksa saya bingkis ya. Jadi nangkin bingkes benih keng tak anda nika. Keng monitorot tangan nyelem. Kulit tega tak surbanan tega tak pangki kelam pinatikal tak usah surbanan. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Tadi sambutan yang dinyatakan oleh Bapak Wasil Rafi'i sudah dinyatakan bahwa orang yang mengurus NU, orang seajegeh bendik ngodi NU, bekal iako santrena Kiai Haji Hashim, insya Allah juga bekal iako santrena Kiai Haji As'ad Samsul Arifin Sokoraja. Amin Allahumma. Insyaallah bekal iako santrena Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Amin Allahumma. Kalau sudah diakui santri oleh 3 tokoh ini, insyaallah kaula ben ajunan bekal selamat, bekal masuk surga. Amin. Dimin Syekhona Khalil bin Abdul Latif Kak Dinto ampun abuk teh bahwa mun iyako santri bi Syekhona Khalil ini keselamat. Dimin Bapak Ibu hadirin, Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Kak Dinto andi santri. Santri nani kebetulan khidmah ngaji rang-rang tapi alatin Syekhona Khalil Kak Dinto sergep. Tetira saarina Kak Dinto ngiring Syekhona Khalil. Syekhona Khalil ke undangan di kengiring. Biasanya tukang bektana panapes efek Syekhona Khalil, pana bira sopan, pana beketap. Ini kasabek taki. Situng bekta Bapak Ibu hadirin sesantri Kak Dinto ating kelomor wafat. Syekhona Khalil karena Kak Dinto termasuk santri sebiasa ngiring Syekhona Khalil kesehariannya. Akhirnya Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Kak Dinto semau sakitalken atas kuburna. Jadi salah seterine kuburaki masuk ke dalam kubur Syekhona Khalil saya mau stalken. Akhirnya Syekhona Khalil ebelai etalken ya fulan. Sehingga kakek deki bekal kata moina 2 malaikat seanya memungkar ben nakir. Sehingga jak tako sekadua je termasuk makhluk dari pan makhluk ke Allah. Mun sekadua atanya ke kakek maka jawab kalaban lesan sefasi. Mun sekadua atanya marrabbuka siapa pangeran kakek? Jawab Allahu Rabbi. Mun sekadua atanya siapa nabi kakek? Jawab Muhammadun Nabi. Mun sekadua atanya apa agama kakek? Jawab Al-Islamu dini. Mun sekadua atanya apa kiblat kakek? Jawab Al-Ka'batu kiblati. Mun sekadua atanya siapa treta kakek? Jawab Al-Muslimuna ikhwani. Salah starena etalken Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif kuper dari kuburan menuju dek ke dalam demangan. Depak dek ke demangan
Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani dalam gak dintobah kasokan. Cepon orang buka bupah agila sampai koh. Sampai kasokan cek kasokan. Santre gak dinto keton. Tak biasa na Syekhuna Khalil rabu dari kuburan gak dintobah kasokan. Akhirnya bade situng santre mator dek Syekhuna Khalil kiai. Mator kiai. Takok bade santre andi coba penyangka dek keajunan. Panapa kira-kira saat tiaki ajunan kasokan. Tak biasa ajunan kak dinto rabu dari magbaro kak dinto bah kasokan ketiki puru. Syekhuna Khalil kak dinto bah aja wab. Mek tak gelak kana. Sengkok je datang dari kuburan ki puru bi Allah pas ibu kak hijab lengaleng antara alam berzaban alam dunya sampai tang kopeng ngidingaki dak ka malaikat mungkar nakir saatnya tang murid ilmu kubur. Lah jeng kok pah gelak. Tang santri je yen tari malaikat mungkar nakir debak ke kuburan malaikat mungkar nakir pahatanya. Ya fulan mar rabbuka. Siapa pangeran nakake? Tang santri bah nang tenang senyapit malaikat. Billahi gi puru mari ebelai kulai. Kengi kulo pai. Cering kula putu malaikat tak ngaji. Kula lambak ni ke bede tunya. Ni ke beni muka kitab. Tokang ki beraso pernah kiai ben kitab kiai. Ya fulan mar rabbuka. Siapa pangeran nakake? Haram beni keng tak aja wa billahi re malaikat. Kula keng tak tahu. Seni boy. Akhirnya rembuki malaikat dah. Ini kata Pak Kesantrian ini. Ke malaikat dia rembuk. Seni boy. Sampian mun lakar king tro tahu ah. Kajiwa pernah merobuka. Malaikatnya gue king tak tahu ngara. Sampian mun tro tahu ah. Napa juga pernah merobuka nih. Coba sampian entar ke Demangan, entar ke Syekhuna Khalil. Malaikat disuruh nyumpul dari kuburan ke Demangan. Sampian acabis dak ke Syekhuna Khalil. Tanya aki dak ke Syekhuna Khalil. Karena Syekhuna Khalil oning jawab pernah kaya. Kelak mari malai kule keng bi hule kalau pai malaikat. Tanya aki ke Syekhuna Khalil napa jawab pernah marobuka. Deki napa si teti jawab pernah Syekhuna Khalil kaya jawaban kula. Malaikat bongkar pahatok kotok ke malaikat nakir. Tina aki boy. Tina aki dak rem. Iyalah torok iya. Mun pahitrok bunte aja bantar ke Syekhuna Khalil long kuah pernah boleh karo 6 pertanyaan. Maki saya ibu. Ini jawab kapi. Malaikat pah nyorot, pah burung saatanya. Pah tina akid. Cerita gak dinto Bapak Ibu hadirin. Persis kalaban cerita yang ditulis dalam kitab Is'adur Rafiq. Ala Syarhi Sulamit Taufiq. Juz awal. Bab Al-Iman ala su'ali munkarin wa nakir. Ada cerita yang persis dalam kitab Is'adur Rafiq. Kalaban cerita gak dinto. Cimin Al-Imam Abi Yazid Al-Bustami kak dinto andi santre. Santre na kak dinto ketika epreksani bi malaikat situng jua pernah tidak boleh. Marabbuka. Ana khadimu Abi Yazid Al-Bustami. Kula santre na Abi Yazid. Waman nabiyuka. Nabi na kaki siapa? Ana khadimu Abi Yazid. Kula santre na Abi Yazid. Kabulan na Abi Yazid. Wa ma dinuka agama nak kake bu mengkal kaki malaikat le ke bulan Abi Yazid kok. Jadi sampean ku leku mun sampean lah aja ke NU mun sampean lah Arabet NU ku leku sampean kempang kating nah nggih. Tinggal akateng dek ka Syekhuna kho. Insyaallah mun Syekhuna Khalil ki oding saos orang teti santri na Syekhuna Khalil sesemak ke Syekhuna Khalil salam bi Allah. Maka kau leben ajunan insyaallah cung pasalamatan boleh ketika kau leben ajunan Arabet ben ngurus NU manter bi Allah petetilan-tilan selamat dari dunia kantos ke akhirat amin Allahumma amin Allahumma. Lebih-lebih di zaman akhir mungkin gak dinto Bapak Ibu hadirin serangan kepada NU kak dinto dari berbagai penjuru. Organisasinya tidak mampu dihancurkan tapi amaliyah NU eman keeman mangken kaperaki. Gina bagi. Haul, syirik, kekufuran, kafir. Ini mungkin muni Sumenep kita abadi banyak. Muni Bangkalan mungkin sudah terkotak-kotak. Bangkalan ini muna molotan masuk neraka. Mun kekufuran masuk neraka. Mun bedereng mate tahlili masuk neraka. Iya, holen pedeban mangken neraka. Bihule ke bala mun neraka kapi mun bedereng matenya lagi kaple ben sekak. Lepas ubah main remi boy. Bocok neraka kapi. Dan tadi disinggung. Depak napa punten orang ngirim kenceran haul. Kenceran pamausan makin ekere maki dak kasih. Depak napa punten.
ada satu pernyataan yang menyatakan man halalah wa ahda thawabahu lil mayyit yanfa'uhu. Pasera si tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah wa ahda thawabahu, dan menghadiahkan pahalanya lil mayyit kepada orang yang sudah mati, yanfa'uhu, maka tahlil ka dinto aman faada ka orang semate. Siapa yang memberikan pernyataan ini? Pernyataan ini dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Fatawa. Kenapa kok Ibnu Taimiyah yang saya kutip? Karena sebiasa tanda tahlil nikah rombongan Ibnu Taimiyah nikah, anak buahnya. Tetimun se-NU abuh lah jelas tak usah ragu aki. Yang banyak tidak mau biasanya ini adalah orang-orangnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tibi anyata kita lil kencer ada pak ada orang mah. Mun ku lebih sampean NU tak usah bahas Gus Dur lambai tanya aki ya Gus. Orang ngirim Yasin ke kuburan depak apa punten? Depak. Mai pangki jak depak. Cak dengan kok mun ngirim Yasin lok to mani pebelih di. Ini Gus Dur. Tetimun sampean ku lekuk badeng tanya tak usah Qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak usah senikah. Depak. Buktena ya wis lah mate kayak kok sing ngirim aku. Mun tak depak atau orang. Mun tak depak abeli, insyaallah tak kira abeli boleh gitu. Ibnu Taimiyah saja yang orang-orangnya sekarang tidak mau kepada tahlil menyatakan sampai pahala tahlil. Maka aku leban sampean tak usah wad-wad masalah gak dintoh. Masalah keng tak kesokan tahlil, tak kesokan hol, ampun tak usah entar. Sepenting tak usah abak cuba ki orang sehol. Sekesokan entar, selok kesokan dengan compoong. Seentar oleh berkat, penta berkat dah. Kan saya senikah, iki dah bagi. Tak usah atokar, kula sering ngabala masalah nikah ni kesering kula mainga. Umat Islam ni kata kutu pada, kula ban sampean tak kutu seragam. Sepenting kula ban sampean meskipun tak pada tak usah acuba ki orang saya tak pada ban kula ban sampean. Saya kesokan tahlil atahlil, tak kesokan punten tak kira masuk neraka meskipun tak tahlil. Pada swarga, saya doa tahlil swarga, saya tahlil swarga. Keng mun peraki orang Islam gak dinto bahaya cepun kanjeng Nabi, karena ketika orang Islam peraki ya rudduhu, kalimat kafir gak dinto abali dak kesalah situngah. Ya rudduhu ala ahadihima, kalimat kafir gak dinto abali dak kesalah situngah. Imma dak kesengoca, atau dak keseko cai. Pramila gak dinto, kesokan tahlil, entar atahlil. Tak kesokan, ampun kula ben sampean tak usah tahlil tapi tak usah abak coba kita usah apa. Kaper neraka. Pah orang yang neraka agak bibi gule ke beliau tu dena apa menguruk yang tak pada orang siapa neraka. Cek swarga lega. Pah swarga ke tibi inna. Makin masuk swarga mun bi tibi nya ku tak gengku ngara. Bukan nengki mun pak orang kapi molotan neraka, tahlil neraka, kuburan neraka. Pah neraka kapi. Pah masuk swarga bi tibi an sing ngocak deh. Gengku apa tak gengku swarga. Ntar ke dejit ada orang sekali. Ntar ke bere ada orang mun tak keluar ki ya bita ya. Pada celingi neraka pah banyak orang mun tak masuk abeureng ke dalam ke neraka. Pramila gak dinto tak usah neraka aki, tak usah peraki kau leben ajunan ngireng. Mun karo masalah furu'iyah tak usah katokar. Sepenting kau leben ajunan pada niat ibadah da Allah, insyaallah pada tetilan jalan swarga. Amin Allahumma. Makanya cepon Gus Dur akeh kang apal Quran hadis seneng ngapirke mareng liyani kapire dewe tak dikadeki yen isi kotor ati akali yen isi kotor ati akali ya Rasul salamun ya Rafi asya atfa tayyaji ya uhailal judi wal karami ya uhai ka
kalawan Allah kang moho suci kudu rangkulan rinulan wangi ditirakati diriyadhahi zikir lan suluk jongan tilali zikir lan suluk jongan tilali ya Rasul salamun ya Rafi asya atfatayyaji ratal ala mantar bi Allah perpangkian melemangkan pada tetidan cilan salam bedak setaja sehadir benda setaja bang sepo kaula ajunan seampun seta amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah orang seampun seta gak dinto Bapak Ibu hadirin kaula ben ajunan tak oning seseta nikah dalam keadaan jumper napa punten bang sepo kaula ajunan seseta dalam keadaan selamat napa punten tak oning karena orang seta gak dinto tak pada bi orang ngodi mun tatang ke kula ben sampean se odi bangki bunga bangki jember bangki sosa bangki mi temu karena mun orang odi ini keandi kebiasaan orang odi ini kemun ruwet ele kebele mun bunga tak sak kasak jadi mun tempuna tak sak kasak berarti king tempuna bunga no. Mun tempuna aserro king ruwet kan ki kan sini kemunusan ini kan tabiat dah mun bunga ada orang tahu king mun sosa telo kampung ngiding bertak ajualan pas tak abot teh pahitanya aki dak ada apa ko nak billahi rogi ko alat tu billahi namun rogi coba abot teh sekejuta kocang hasil kak ya oleh sarokoan sekejuta sarokoan sapora mun pas sekejuta ke beli rokok kapi magi bibir tadi baca nih tapi kan sini kata jata manusia mun bunga ada orang tahu mun susah ilo ke bela mun ruwet abu se Indonesia tukang kapi ruwet lah orang sesetan ni kuda sampean tak oning dalam keadaan ruwet napa punten dalam keadaan nyaman napa punten maka untuk memastikan sesetan dalam keadaan saya situng carana dak remah itu aki kati melemangkan maka saya bu petong orang seh asmana terdaftar sekela kebala iya Holland kalau ben haul mangken gak dintoh dalam keadaan selamat dalam keadaan berjumpa sareng Allah Subhanahu wa taala dalam barzah amin Allahumma ben kak dinto merupakan salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad umat Nabi lain kak dinto tak ada sekati mangken seta ekereme bi seodi kenjaran seta ini ona kisah porang bi seodi tak ada untuk umat Nabi Muhammad bisa kaula ajunan maka nak syukur teti umat Nabi Muhammad teti khaira umat saya paling bagus benih cuma masalah bisa keluar manusia dari cuba ke saya merintah bagus alarang kecubaan tapi umat Nabi Muhammad kak dinto banyak keistimewaan ada 3 keistimewaan umat Nabi Muhammad Bapak Ibu hadirin yang pertama istimewa itunya yang nomor 2 istimewa dalam barzah yang nomor 3 istimewa ya akhirat yang pertama umat Nabi Muhammad diistimewakan lain kalau umat-umat selain ketika kau leben ajunan beda dalam tunya amin Allahumma saya pertama panapa keistimewaan umat Nabi Muhammad seberi alam tunya Allah tak kerah matoron azab dak ke umat Nabi Muhammad selama Nabi Muhammad ki beda umur otabe Nabi Muhammad ampun sete tak kira beda azab tak kira beda seksa tak kira beda musibah mun kau leben ajunan ki kelem nyoon sapora de Gusti wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun
Allah tidak akan memberikan siksa, tak kira epa turun azab, tak kira beda musibah selama Nabi Muhammad kak dintoki beda umur. Buka sejarah bi sampian mulai dari kitab sepaling kini Khalasatun Nurul Yakin sampai Sirah Nabawiyah. Adakah azab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Ada. Coba sampian perhatikan umat-umat terdahulu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhara bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad. Fasabba alaihim rabbuka sawta adab. Inna rabbaka labil mirsad. Kaya mun terus kita kok yang kudarusan bi tetang kira-kira. Allah dulu menghancurkan kaum Ad, Allah menghancurkan kaum Samud, Allah menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Bahkan Allah menghancurkan Namrud dengan azab Allah subhanahu. Kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud. Parigi kasogian, parigi tunyah. Iramadatil imad. Romana juraja, pesena banyak. Keng cerek. Keng buka bu alhamdulillah. Lampu kapi Allahumma. Muna cara bisa sampai raja ngak nih. Keberarti kan sampian keng nyumbang. Ini. Ima nyumbang beras, ima nyumbang pese, ima nyumbang lakoh, ima nyumbang mikir, tak nyumbang akan. Hoje ko. Bamaki berkat tebeda mendak sing akan kan baru ya bu. Tina maki tak abri pese, sepenting entar. Setelah tak abri sekali pah anang peto iki bekapi. Alhamdulillah oleh sangat berkat teben lagi aja. Amin ko bu. Amin nungku. Bu tepak kering apa buka kabur ya? Punten sompengan saya paling raja Rabu na sampian. Acara GP Ansor makin sukses gara-gara ajudan setuju hadir. Kula makin datang dari Bangkalan Ujau keng mun sampian tada entar butuh pengaji nare. Api datu ke bendera aja. Gara-gara sampian Rabu, gara-gara sampian entar meskipun niatnya macam-macam. Bede keng pelan ibung kona tada orang ya pah noro aki sekali. Beda. Beda sentar keng nganang minta pung-pelempungan, beda. Ya beda sentar keng penasaran pelan kocak sanya makhulil yasin cek genteng aja beda keng. Cek apa gelak, cek pelanceng gelang je pung. Tako bah nerok kemi dekin. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Umat Nabi Muhammad tidak pernah ada azab. Nabi Muhammad ki beda umur tak ada azab. Orang-orang dulu kaum Ad sareng Allah Subhanahu wa taala kerem angin topan, angin puting beliung. Cepon orang bukabuh. Lak pala tahun. Bade sing ngoca anda iya ki. Ambui kan setiap huk. Mun tak tepak geding tibi da iya dia. Mangku leku mun tak nemu nyama mekiler-pelir tahun ni pasang dina. Bala, angin bala, bala ni ke musibah, bala ni ke bahasa Arab. Tu tiba kona angin bala di cong. Pulan si beda setahun sekalian nyaman na bala tahunan. Beda si ngocak bala tahunan, beda si ngocak lak bala. Yo bala bala tahu. Cak gelap pentong bon HP di biko deki. Lah ngocak angin topan mari ku deku. Oba siapa ni? Ota oba ke bahasa Arab, karde karsanah dia. Saya nggak jampu ngocak dia boleh. Ya kok. Umat Nabi Muhammad tak ada. Coba. Ketika Nabi Muhammad ki beda umur. Beda seksa seepare ngaki. Gak ada. Tak ada. Coba perhatikan umat-umat Nabi terdahulu. Kaum Nabi Musa. Sareng Allah. Epatakilem. Kaum Nabi Nuh. Ekakan banjir. Sampai putra Nabi Nuh tibi. Kadinto tagil. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin.
Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Kan'an termasuk golongan yang tidak selamat. Putra Nabi Nuh putra ni gala. Gara-gara tak iman sareng Allah pak bancor sareng Allah takelem untuk umat Nabi Muhammad meskipun Abu Lahab, Abu Cengkel, Abu Sufyan, Kak Dinto luar biasa membangkang sareng Allah tahan azab. Apa napa? Takdiman wa takriman. Karena amul jaki ben ngaku-ngaki dak muljana Gusti Kanjengna. Bahkan mungkin Bapak Ibu hadirin Nabi Muhammad ampun wafat. Allah menjamin wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Maka Nabi Muhammad ampun setah ring buka buta kira ringi azab tak kira siksa sareng Allah selama kau leben ajunan kasokan nyuun sapora dak Gusti Allah subhanahu. Maka aku leben sampian mun banyak musibah mun banyak masalah tak boleh jalan keluar kecuali banyak mau istighfar. Beda dua amalan. Amal laki sampean muntro odi teka hajat. Sepertama solawat. Kalaban solawat saja pengarep sampean bi Allah bakal teka kalaban gempang. Nomor dua istighfar. Kalaban istighfar sampean bakal keluar dari musibah-musibah seraja. Benipat andi musibah keng bi Allah mun beda musibah keluar kalaban gempang. Mun andi musibah bi Allah ibrik jalan keluar kalaban sae. Mun pah ero candi musibah tak bisa kak. Mun terus candi musibah cak teti orang teti bungkan acem boy. Mun teti orang jang sapa candi musibah iki napa ki? Keng mun ahli mau istighfar bi Allah musibah kak dinto ibrik jalan keluar kalaban gampang. Nabi Adam dengan istighfarnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sareng Allah yang kak derajat isaporah kagelero. Nabi Yunus ketika ada di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tapi pas saya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz zalimin. Beni kuntum tapi kuntuh, nggih. Jadi misan mau istighfar pas saya sekali. Pada Nabi astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Nikah roong cek pate karena astaghfiru nikah cek pon nak kana ngaji kitab nahku kak dinto fi ilmu do. Jadi astaghfirullah senikah astaghfirullahal azim. Bada terkadang astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Can malaikat itu lesan je riai ko. Jadi lau san misan maus pas saya sekali, nggih. Pada bi tahlil la ilaha illallah. Aslina pasedeh mate eng nika cepon ulama tak penapa. Tapi dibun Al Habib Abdullah Al Haddad selangkong saya odiin la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sini kasih paling saya. Meskipun la ilaha illallah. Ini tak penapa. Keng saya paling saya odi. Bodoh salah ipatih nyentak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pulpen malaikat tegengal to. Santak gelu. Bodoh lemes gelu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Can malaikat mun lapar ngakan ra gelu. Jadi san misana tahlil pah saya sekali. Kowe nak tak usah. Makin kida aing. Oh beda. Pon tak usah. Contangan kemarin. Empon karin lagi ning kiba mulai. Nah, sekarang tutup dah kita kok lupa. Pon, kula muka TV. Kula make jompok mentero muka TV. Aing buk. Aing dulu. Kita kok dumpa mun buka. Ngagila. Ngerti sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad kak dinto istimewa ketika berdetunya kak dinto tak
kira paringi azab selama Nabi Muhammad kak dintoki beda umur. Otabah Nabi Muhammad ampun tada umur tak kira ibri azab sepenting kau leben ajunan kasokan maus istighfar. Maka namun telepon dengan nengrok astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Sini gabuk aku rin cuko astaghfirullah rabbal baraya umbak lampi astaghfirullah ya minal khataya. Cak mana lagu dia antara sepena ate lakena orang sepekere eko bekto teromalopa sajen are sajen yang sara. Cak aku pak kaki saya kocak deh buk. Udah pak kering ngapa dina dibaca saya. Aku otak. Kata kamu nyembek tekepek dia. Tidak menterem dia. Tetapi biasakan maus istighfar. Kalau tidak solawat. Dua nikah baca kak. Kebayu tena sampian. Pasera saya mau solawat. Hajat tapi Allah bukan epa gempang. Pasera saya ahli maus istighfar. Bakal epa keluar dari musibah-musibah raja. Benit andik musibah. Keng musibah muntapan istighfar kak dintok. Sarang Allah bakal epa digecilan keluar. Nabi Yunus setelah baca tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Bi Allah epa keluar. Pah Allah ada dalam Al-Quran. Laula kana minal musabbihin. La labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Saking Nabi Yunus tak maca tasbih, tak mau istighfar, searupa tasbih, tak ngaku salah. La labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Nabi Yunus bi Allah tak epa keluar dari tabung cuko sampai hari kiamat. Cepon ulama para ajai musibah na sampian, pabanyak imas ala na sampian, keng mun istighfar pabanyak kaula ajunan, insyaallah bekal paringi jalan keluar, amin Allahumma. Keng mun nyari setan pa musibah, ya nagin masuk surga, tak bisa ngakui istighfar, tak ada tunyane kelakar darul fitan, tunyane kekenang kacubaan, wadarul waba, kenang na penyakit lakar, wadarul imtihan, kenang na ujian. Ada orang nikah setak uji benda itunya kapi tepani ujian. Kula ngabala katamu ya compok. Tunya ni kelakar sani kakak lakar nang na ujian. Pah nyampit engke tat lakar nang na ujian. Cuman mau ngak kula pah ujian tok bila se imtihanan nai ko. Jangka tok kang aragu bi kula. Ada manusia nikah setak uji tengki. Pramila gak dintok keng mun ahli maus istighfar. Insyaallah bi Allah paringi jalan keluar. Ben kalaban maus istighfar. Kak dinto bakal tetilan jalan kau leben ajunan selamat dari seksana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Kurang 20 menit. Iya siapa sih toron na buk? Jangan bilang kurang 20 menit. Kula makai compak mun tak tegay suruh toron haram tak toron kula ki. Mau pengajian buk. Makillah. On, ini kasih nomor situng. Apa sih nomor situng? Ada ya. Jadi inilah. Kalau tahu cek telok dekutnya ki apa yang malu anak? Telok saya kudung telok pokoknya. Apa? Berdua. Situng keistimewaan teti umat Nabi Muhammad ketika kau leban ajunan beda itunya. Kau leban ajunan jamin bi Allah tak kira paringi azab selama Nabi Muhammad ki beda umur. Otabah kanjing Nabi Muhammad ampun sete kau leban ajunan tak kira seksa selama kau leban ajunan ki kasokan nyuun sapora de guste. Jelas? Paham? Kayak ngain, kiba peleman nih kak. Nomor 2, keistimewaan umat Nabi Muhammad ketika berada dalam barzakh. Seluruh umat kalau wafat membawa dosa, maka tu segak dinto tak bisa ekorangi dari orang Saudi. Mun bada orang setek, orang kencaran ni tak bisa tambahi sarang orang Saudi. Khusus umat Nabi Muhammad, tu sana banyak. Yang mun bi Saudi enyo ona ki sapora sesete gak dinto bi Allah tu sana epa kemet epa tada. Amin kok kak. Cengeng. Tu sana banyak iki besete. Keng mun iya oleh pada ban mangken tu sana sesete kemet sapora bi Allah. Amin Allahumma.
ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidhunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya laulal ahya lahalakatil amwat. Tang umat sepa lain, umat sekani serebi ajunan Allah tadkhulu fi kuburiha bidhunubin kal jibal. Badatang umat masuk kuburan bidhunubin kal jibal, tusana pada ben gunung, anung gunung banyak. Wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum. Tapi keluar dari kuburan tusana ada sekali. Mi bisa bidu'ail ahya. Gara-gara bi seodi enyo onaki sapo. Jadi mangken seteja benga sepona ajunan sampun sete. Kalaban tahlil gela, kalaban istighfar ajunan gela, kencerna ikere maki sesete benga sepona ajunan kencerna bi Allah etambain. Tu sana sareng Allah isapora. Amin Allahumma. Maka saya ingat meskipun orang lain ngucap gak dinto bid'ah, meskipun orang lain ada buka dinto kafir, bahkan ego bela syirik. Saya ingat ambu atua aki ben entar dek ke kuburan. Ambu ngahole orang sampun seta. Apa napa? Karena kanjing Nabi seadabu mal mayyit illa kal gharikil mutaghawwas. Ada yang menyatakan kal gharikil mughawwis. Kalau Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi kal gharikil mutaghawwas. Orang sampun seta kak dinto pada ben orang takelem. Orang takelem ni tak bisa andi pasalamat tibi, tak bisa andi kelakuan si bisa mapecre tibi kecuali epa pecre ben epa selamat di orang seki odi. Jelas? Jadi sateja amala ajunan mangkene ekere maki dak sateja seseta maka semua ke sareng Allah tetilan-tilan keselamatan bang sepo kaula ajunan. Amin Allahumma. Mangkana kula sering ngabala setiap pengajian haul mun andi reng tua pala sampian atah lila lanceng sampian tak oning o tabe sengkah istighfar paling pandek saos. Sering kula ngabala setiap pengajian. Astaghfirullah li walidayya. Sedekah. Astaghfirullah li walidayya. Astaghfirullah li walidayya. Maka orang tua dua seampun setah kalaban emau sakit istighfar ketika puri esapora bi Allah. Mun reng tua dua saya mate cuma situng, sesete cuma bapak tok. Astaghfirullah li abi, astaghfirullah li abi, astaghfirullah li abi, astaghfirullah li abi. Maka bapak sesete bi Allah esapora tu sana. Embu atigal umur kia tambai. Astaghfirullah li abi wa ummi, astaghfirullah li abi wa ummi, astaghfirullah li abi wa ummi. Macadi mati kia teloan nyaman sabak mak lebe di sepora. Astaghfirullah li abi wa ummi wa misnaji wa satuki wa misnari. Astaghfirullah li abi wa ummi wa misnaji wa satuki wa misnari. Haji je pahilak gila muni boleh. Apa tempat kering apa kaki bu? Siap tak siap ngamal laki kira-kira? Siap tak siap ngamal laki? Umat-umat terdahulu tak ada sih bisa ketika dinto kak. Makanya Allah ada di dalam Al-Quran. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Alla taziru waziratu wizara ukhra. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Coba perhatikan umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim. Kak dinto tak bisa ngaulai kenceren kecuali seekelakoti. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Ni ka ayat bani untuk umat Nabi Muhammad, untuk umat-umat lambe lebih orang mangken pah eketok ekalak konco ngetok. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tak bisa ngaulai kenceran mun tak ekala kotibi, teti mun tahlil ekere maki tak ada pak bulan tak ekala kotibi. Ayat tak eketok ekala koncoong. Mun karo konco ngetok tak nyaman tak ya bu? Ki kok kang. Mangkana ayatnya secara lengkap. Ayat ini lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Nih kebungkana ayat tuh. Wah ketok. Wa alaysa lil insani. Ibnu Abbas adabu. Mun ayat kak dintok. Khitobnya umat Nabi Muhammad. Itu cuaki cukanda umat Nabi Muhammad. Maka ayat kak dinto mansuhul hukmi. Hukuma iyoba kelaban ayat selain cepon Ibnu Abbas. Napa ayat singoba? Ayat yang menjadi ayat nasikh. Ayat apa?
walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Ayat ini kejelas nunjukaki bahwa kenceren bisa iampongaki deka orang lah. Jadi ngirim kenceren kak dinto depak. Makanya umat Nabi Muhammad istimewa itunya. Seksa bi Allah itahan tak kira tuman tepak dek kaula ajunan selama macam istighfar. Cukan seksa sering Allah itahan ketika kanjeng Nabi ki ibadah. Keuntungan nomor 2 ketika masuk ke alam barzakh kaula ben ajunan kak dinto umpama kenceren titik bisa transfer, bisa kirimi kenceren dari tunya. Umpama tu sebanyak bisa kes, bisa nyok na kisapora bi odi. Kak dinto keuntungan sita iberi dek ke umat-umat Nabi lain tapi kaula ben ajunan paringi bi Gusti Allah. Amin Allahumma. Nomor 3 terakhir tore pah mulai rung bareng. Abaca agela make Roma pada dalam Jumat setebu. Yang ku karo yang punten tok dalam Jumat. Ada. Macam nak kena santri apa tu malam Jumat dia. Ada ben mate ereng kafir betong bolon. Aja mun sekalian ho. Mun wah 2 kali. Terus mak bolo. Mun wah 3 kali. Terus sebolo. Mun kena 4 kali. Benih karo orang kafir dah saya mati. Maka saya laki talkah. Cak gelak. Ongguan bu. Makanya gue selalu ngobrol. Lagi nak sambian ni kamu sampai talkah ngaji insya Allah tak kira abini boleh. Oke. Karena gue man kaman sambian ni kata usaha nyuon ke Allah. Ya Allah. Laki gue cak babini aki boleh. Kempang. Mun ring laki lagi sampai mun tak abini boleh di kempang. Oke. Cara nak pekenyang. Awak gila ongguan bu. Beh. Umpama ada eren enggak. Ring laki ni muni romala kenyang keluar maki bidi nasi tak kira ngakan. Gitu kak. Egi na bagi. Roma ngakan kok gereng dengan merongki ben buja acan karo. Kengi pekenyang keluar tegu pokok sape tak kira ngakan mun kenyang. Keng maki Roma kok benteng mun tak yang ke aki. Tegu pok ben gereng luar apa gemet. Makanya cak heran sampai mun bedreng laki abini boleh. Ni abini boleh cak ratinan bini na. Maka ratinan bini na mun dok rasa. Hahaha iko. Itu lihat melkodip temur. Itu lihat boleh melkodip bara. Irake bah napang. Oh jangan selaki ada boleh napang tanggung abini rakora boy. Nasan misan tak tu mana gentang. Ongguan deh bu. Kulan di kancah bu. Andi kancah hula. Marah amal laki, mentero tak lagi, mentero tak abini boleh. Haram mungkuan. Kulan di kancah boleh ni ke abini 2, abini boleh. Ring pengkalan, abini boleh. Bini nak, ring timur, ring tak kebalik atau kok tepak kancana sampian bini ni. Ngomong tak kok tepak kasih hadir bini ni jatuh. Abini boleh. Panabit, temu bini situ aja abini boleh. Sekejap dari saya temu ni, aku tak apa telak, ben saya ngudah. Saya ngudah saya telak. Dia kuliah tanya lagi, telak bini saya ngudah. Cok bini kuliah situ apa aja penter dah. Penter dah rem. Ya pani temu kuliah cak bini boleh dia kuliah kikir. Kuliah tak kikir kuliah lanang tenang bagi tugas, bagi bekto. Ibarat teluari temur teluari. Ya bini kuliah penterong. Kuliah pan baju namangkat ke temur. Cok sekingan nasi ku tak apa epakan ni gelu kuliah tadi. Pai pa kenyang kuliah. Cok mak kita anda kuliah pa epak saya tulang ni ego. Cak gila ongguan deh. Haram mak kita anda kuliah pa tulang ni cedak ego. Ya udah bakun sing udah alentek gule. Haram make cemi cabe cak bukeng bakun. Aduh, canggih lagi cocok pidato mereka. Ibun budi ngocak, iberi mun gede mereka. Ngajak ku betir kak, ya tolong Nabi gulam pian makin kak. Oh kong puk deki sampian lepas maju kak. Tulang men aku. Lepas ngelaki sendok cedaki bu. Nase bu. Nampit bini saya ngode bah noja. Mungkin saya dikato gak tinggal kak gule benih karo parlo pesene kesampian iko. Sampian pah laya mutu walayah ya iko. Nah, tidak bermutu banyak biaya. Iya bah. Atelak jelas atelak ben sing ngode ni ongguan ni kak atelak. Sing ngode bah lo ende. Ya selaki entar tedung entar ngide karo. Ya me tak ngide. Ada kak. Mungkin beri cabe cak buka gitu. Alentek.
Wong pun mangkat tuh pah ibakan itu. Pun mangkat pah ibakan. Mau kita anda pak saya cedak kok. Aduh ya Allah. Keng bihula kan ibini tayo gebele romai kita kok. Ini kagaro kesampian saya nggak. Anu YouTube sensor deh kayak kita kok. Tako ni bini ni ko ada hula kayak pakai nyanget tok deh kayaknya. Ya macam beda secocok di Kayak ngana makai dajan dano ada mana. Makai tak pati becek kalau semua polom podi didik orang kakak. Apa? Iya mah ya hok mana. Ini, ya keng sepuluh aja nang atas tuh kok pepe kok nih. Maksud mah apa? Sepakatan. Udah MUU na kedua kemarin. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Pertama keistimewaan umat Nabi Muhammad Kak Dinto ketika beda itunya bi Allah selamat dari sek. Nomor dua umat Nabi Muhammad ilmu kopur Kak Dinto bisa ikirim kenceran. Umat Nabi lain ada sih bisa ngirim kenceran ke ilmu kopur. Umat-umat Nabi lain tak ada sih bisa ini ona kisah pora ketika saya tibi Saudi. Umat Nabi Muhammad bisa. Makanya ummati ummatun marhumah termasuk umat saya ini serbi Allah. Asyukur tadi umat Nabi Muhammad. Nomor telok terakhir istimewa itunya istimewa ialah berzah istimewa ya akhirat kaula ajunan raja tusah banyak kelero banyak ala salah tapi yang bai syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma syafaati li ahlil kabair min ummati tang syafaat sedia aki datang umat saya raja tusah kaula ben ajunan saya raja tusah la taqnatu min rahmatillah wa la tayasu min rauhillah sampai putus asa dari rahmat Allah. Minta sapora, pangapuran Allah lebih raja. Umpama lan un sapora pak kuntu sagak dinto ta sapora saking dari banyaang. Lo tada saking dari ebeeng. Mate sampai ke betusak. Cek ko beter Kanjeng Nabi ngambek kaula ajunan. Haud itlaga. Lakar orang seraja tusak. Ia be syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi. Sepenting gelem mau sholawat da ajunan epon Gusti Kanjeng na. Paham? Jelas? Makanya saya nggak solawat nikah ku bisa biar. Solawat nikah biasa aki. Mun bisa sehari 1000 solawat. Pas saya mau solawat sampai 1000 di dalam sehari. Sampian itunya Allah petaka hajat. Akhirat cepon Kanjeng Nabi. Wajabat lahu syafaati. Wajib etolongi bi Gusti Kanjeng Nabi. Artena tak burung boleh. Dia mau solawat dek Gusti Kanjeng Nabi. Bekal pecrah sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita diketahui bahwa kita umat Nabi Muhammad? Bukankah di mahsyar semua umat ribuan triliun apolong dari umat Nabi Adam sampai hari kiamat, bagaimana kita diketahui kita ini adalah umat Nabi Muhammad? Kita makanya Kanjeng Nabi ini kayak dibuaki sayyidil ghurril muhajjalin kustena muah semencorong kaula ben ajunan ketika masuk hari kiamat budian. Ketika masuk ke mahsyar kaula ben ajunan, maka muah ben tanang kaula ajunan, ben cetang, ben kopeng, kak dinto tera, pote, asinar, min atharil wudu. Ini kasih sebutaki ghurril muhajjalin, tera mencorong. Maka namun ngasai, mun ngosap cetak, kak dinto untuk Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i, sampean keng atuli taki aing, ini cokop, ampun sah. Tapi kesampurnaan, kotuh osap kapi kabudi apa napa mak lebu dian seterak benih karo terak dina ngetok ingat nang kondang sembian atup kayak depan dia jadi bah papote kapi dia bu jadi mun ngosar senikan har alet tu ya cek ngecitnya hutang cetak alet tu siapa nyebut merconnya ya kong jadi mun ngaswe cetak nih kak Imam Syafi'i neka ngala aing cetes bisa pun nika ampun cukup tapi kasunat tenang becoy kabi apa napa mak le kaula ben ajunan ketika pote budian pah pote kabi benih pah karo pote dina ngetok paham kibuk ben mosoy obuk nika saya enggak obuk nika saya becoy nika kotu obuk saya beda di dalam betes cetak sampean mun obuk lanceng di audu mari tanang pah obuk saya becoy saya kanto saya luar cetak nika udung sampean tak sah jadi kotu saya kanto saya cetak paham. Jadi magila obuk keng mun saya luar cetak kan ngerto kanjeng aja.
Pak kanjeng. Tak jasa gelut aku ada boleh tuku ni. Aduh haram jelim. Rusuh. Ilo apa-apa je lagi ngiberi lah. Boleh. Wah. Cang ni bini. Genteng meni buka kocan ni. Berlambat dia fuk. Ingat Ahmad Dhani mungkin. Cang saya budi. Beni Ahmad Dono yang. Apa? Ada cak aku minta ngelek nge-share gue aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetipe kalpote kapi. Mangkana mun audu pasampurna. Mangkana wudu gak dito. Beni coma etunya. Ya khairat faidin raja. Etunya orang ahli audu ni kebuk. Maka bekal bedah sonar. Bekal bedah nur. Orang mun ahli audu gak dito kak. Beni bah hau begenteng. Beni bah hau beratin buk. Keng sing abes rubah seneng. Maka nering bini sampean ni ke montro ka seneng na orang. Beni skincare asli, beni beda. Hahaha iku. Karena sampean mun sejana beda sampean ni kajian tak kira audu. Iki napa ki? Daripada boleh keng paha beda iki ba audu. Ali penan pulan tebel merocong. Kancana magi akan dejet agek. Libat di mabuk. Ya darai. Ben siapa? Tentang si koko ni. Ben siapa? Cempa piar ngara. Arab. Sadek kelakar beda lipen ni kak. Aing tako. Makanya sampean montro saya. Tak benih beda bu. Wudu. Daimul wudu. Kula sering ngobrol man kak man. Reng bini montro ratina dua ni kada kelaku. Sepertama daimul wudu. Biasa aki audu. Sepertama. Nomor dua montro ratina. Nyari kanca secubaan. Ratin sampean. Karena maki sampean ratin. Mun kancana cung ratinan boleh. Elang sampean bu. Sampean kuning. Keng kancana pote. Ya elang sampean. Sampean kuning, kancana coklat, bahaya. Sampean coklat, kancana celeng, ganteng. Sampean celeng, kancana boton, pada gereng ngedua aja iya. Jadi sini kejaran. Kula ni kan lo cek kene, kenggi buruan abureng ben Habib Alwi kan sakapan mancing paling enggak 1 koma kula. Abu dorong pana salaman kula, anakin sini ke atas. Beni kula sepandek Habib renjeng gelu iki. Abureng ben Habib Zainal pada nih kedek pada. Jadi nak baca ngelajen na orang ni kengki. Nangki gila kapan dia nabi ke segula. Bak mau nyorot ke budi gula. Baik nggak ada kontak deh. Ya, berarti orang ni kena. Emang kena kalau beri nano lejen lempor. Yang ngari pah cabrak dia. Kalau raja ke ereng kata sepekun pandek dia. Tapi lo apa buk? Jadi pak kroma ada kibane yokor mancing, yokor tedung aja. Makanya ada saya pandek karo orang ngari ya. Tak berjaja mah, ayo tiaga. Tak ada. Baca cuma kikak bung, maki buan mun bung kana kini buana semangka robok, semangka buk. Enggak bung kana ngak di jero, kondur temon. Ah dia keng maki semangka ngak di bung kana buana, kampak tak yabi buk. Pola beda terong ngampung ngabuan ada kim ayo. Pon. Sepertama, keuntungan umat Nabi Muhammad beda itu Nabi Allah jamin tak ada seksa selama Nabi Muhammad odi seta. Tak kira bidik seksa selama kau leban ajunan kesokan maus istiu. Seta keistimewaan dua dalam berzekau leban ajunan bisa etologi bisa odi. Kalaban acara haul ketimangken nolongi seseta. Kalaban iya kholeh kau leban ajunan bisa mestiaki sesete selamat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Senomor telo ya akhirat kau leban ajunan bekal syafaati bi Gusti Kanjeng Nabi. Maka ajunan termasuk umat sepaling untung. Pabanyak syukur ke Allah, berpabanyak masolawat Gusti Kanjeng Nabi. Insyaallah kau leban ajunan termasuk kelompok-kelompok saya selamat sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sejam langkong gela 2 situng saya kedua mungkin 2 saya kedua. Gorang mah, ayo. Apa sih ngajak gorang? Gorang unjang boleh. Ini mami ada lobeng tadi. Lah kada. Ya, dari mun kita ada nakin sari lobeng tadi. Mun la abid ro tak kin pas angke sabe masuk.
HP dia bukan apa pentong sekali biko. Oh, mendemen dia. Waktu kamu nyaja mah telur sapu. Bapak Ibu hadirin, senau sambil kerja, tikal khudz ma sofa wada' ma kadar. Jak kerja yang buang, setelok nikah kayak ngai. Ben menter teti ilmu saya malaki. Amin. Takut beda bahasa yang kasar dari Al-Fakir, Al-Hakir, Muhammad Khalil Yasin. Nyon saporah, setada betes epon. Mana bi beda bener asli fadl dari Allah. Mana bi beda salah asli umber dari keendangan ben kebutuhan pribadi Muhammad Khalil Yasin. Gipi ansor sabadaki acara ketimangken kak ditu manter bi Allah epring nebal santunya akhirat. Gipi ansor itu akinah manter tak waktu wa. Ya mentua kan beni pemuda boleh guleku ni. Maksud teman terlanceng umur sebarokah. Satu aja senyumpang, satu aja apa yang manter bi Allah pering balasan keleban balasan sampurna tunya akhirat. Satu aja hadir manter bi Allah pering teka hajat. Manter satu aja hadir epa polo ngasareng ke Haji As'ad Samsul Arifin. Amin. Satu jas hadir manter ega polo bi Haji Hashim As'ari, amin. Satu jas hadir manter ega polo bi Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, amin. Ben satu jas hadir manter syafaat Nabi ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya kurang panjang, tahun depan diundang lagi. Pokoknya pas tutup, ngereng tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhliqul khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا بقوله لا إله إلا الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا الله واجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير اللهم أدخلنا الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أدخلنا الجنة مع شيخنا محمد خليل بن عبد اللطيف البنكلاني وأدخلنا الجنة معك يا حاج هاشم أشعري وأدخلنا الجنة معك يا حاج أسد شمس العارفين وأدخل الجنة مع الأنبياء والشهداء والصالحين يا الله اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل السلام في الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل حسن الخاتمة واجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والموس بالنبي خير وبأم المؤمنين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.